Jadi di desa Kabupaten sedang Honorable CM orang merambutan Kabupaten Kematian mengenal wisata yang berguna di situ orang kali langsung kenal Honorable CM Honorable Ian Driver Welfare Pengol Koloi Wakil kali yang tapi di sini yang Honorable LDC Sekolah Koloi Honorable LDC Ones Dapurma yang belum keluar sini Honorable LDC Masuk ke Dapurma itu kan yang berikut ini yang belum keluar sini Honorable MLA yang belum keluar sini Additional CEO Desa Sungai jadi Honorable MLA bisa keluar Kalau program pun boleh Honorable CM nanti tetap bersama di sini di debat dan diklar kan? Saya pun ya kumpul. Yang penyanyi pengaung ni tola wong hanya hai berong ngasak saya sobinan bagai. Pandani Achupang Sin Honorable EM ICA Sports and Youth Affairs Tai Paimanda Painai Chini Honorable CM Purnachandra Jamatia Honorable MLA Taku Bishwajit Taku Manok Honorable MDCs Taku Masongkor Chini Ata Ganesh Tai Chini Angpayung Sadar Koloi There additional CU or Tongajato official staff, they Paimanja Finance students. Jatano, Bubagra, famous Hamati Palagago Pandon or no Lamsho. Dinichingova Hai Borok Nikok Nana Pailayo, Je Borok. Already you know, Chini Moharadana, he is called modern architect and the visionary ruler. Two things. What is called the modern architect? You have to understand. And the visionary ruler. What do you mean by the visionary ruler? Then the picture will be clear. What he did entire his life. Although in the age of 39 years, he expired. The visionary ruler. What does mean the visionary ruler? The ruler, the proshashok, the administrator. Far-sighted gana. What do you mean that? Far-sighted. Far-sighted means that pichal naharmu. After 100 years, after 200 years, after 300 years, present ang desangmo tang tongani. Abani fruit, abani fall, the good result will achieve after 200 years, after 100 years. That is called visionary ruler. Sin Bubagano, he is called visionary ruler. And the modern architect. Modern architect kami bagi hinja. Modern means the modern society which we are belong now. The 21st century, we are fighting with the AI, artificial intelligence. We are handling our mobile phone, smartphone. It is nothing but computer now. But, Bubagrani Ashu Wamsumung, after 100 years, after 200 years, Chini Tipra Sharo, Tripura ni Jonagon.
আগামী 100 বছর 200 বছর থাङै বনি tongthai boni wansongmung boni rungmung boni status bohai ungnai abono wansogoi before 117 years ni sekangno bo wansogi chini bagi samung tanglanoni although angnorno saka 1908 বিশ্বর যতন সেমন মহারাজা বিক্রমাচার্য 1908 বিশ্ব 1923 বিশ্ব ও রাজসিংহাসন আচব 1947 বছর only 17 years bo chini rajangni chini ত্রিপুরানো নাইকল খা ও রাজাঙ্গে নাইকল মানে জরাও বতা মতামো খাইকা হাতে that is related with that visionary ruler and a modern architect boze western country o thangmani nari 39 years old both you ani umor taba ani boys my age now 48 ya ani say কম বয়স অনেক কম বয়স ঠিক যাব ani say 9 বছর চেরায়ও বথিকা গিচিনছে বয়স দ্বারা যদি চিনি মহারাজা কা থাংতমান হিকে বচিনি বাগি তাম খাইলাং থাংতামো আবন চিনি বাগি আনফরচুনেটলি কক সালাইনানি যে বদাকি থি থাংকা কে বদাম তাম খাইলাং থাংকা নর সাইমানা আর চিনরে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইন্ডিয়া ইন্ডিপেন্ডেন্স মানমানি ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স ni সেকাংটা চং আলাদা দেশ তোমাসে আলাদা রাজ্য তোমাসে চিনি বুবাগরা অবাহাই চিনি ত্রিপুরা হাই 646 princely state Tripura hai 646 princely state greater India o Mars nome se tini ni Bharat greater Bharat no aboni bishnu Tripura bo kaisa busika o Tripura jokhon Mars ni ani seka British Tripura na India na yaka kalang thangnai ba Indian movement Indian freedom fighter of this movement emon porde thang tongo bubagra saimanka British or jekono somoyo India no yakar ma thangnai India independence ungnai aboni segangno bubagra chini Tripura hasteni bagai constitution ni draft paija সংবিধান Tripura ni সংবিধান ni bagai bo draft pai khibika Tripura tomo kono desh be jugungya Pakistan Hindustan be jugungya ke Tripura bidde one country oro monarchy শাসন tongphano it will avoid democratic lukorongni thani phang tongnai lukorongni shason bai lukorongni hamprani bagi samung tangraknai tolani simi saka di saboni samung bo bahai ongnai bahake lukorongni hamprani bhenai that constitution ni bagi draft themani bubaga already much before then Indian constituency oboni chini kaisa wangso thaije bharati সংবিধান sinansi sakan chini Tripurani সংবিধান already seiman western country o thangai Africa o thangai Latin Africa o thangai arni hani ko saratni right tam tomani borok arni America ro khai borni right bahiki manka borok no preserve kheneni borni culture borni identity borni land preserve kheneni bagai tamo borok ain islam kha o ain bai bahai ka ha preserve khaiman nai borni culture identity borni tongthai borni constitutional right bahai ke rokhang nai abni bagai bo baire thangai srungi phayo nai phayo Tripura o implement khai phayo chini narok saimani chini jota community na hoda kra kom Jumate rami hoda kra kolai rami rai kaiteng rai molsom rai Tripura rami nini naram kalin halam rami sailo miju rami obo chini maharaja obo chini ধোফানো নাইকল না বাগে চিনি হদানো নাইকল না বই ত্রিস্তরীয় যেমন পঞ্চায়েত যেমন প্রশাসন টাইম হয় আপনি পরে রায়নি পরিষদ হবো কাইসা উদাহরণ মাস আছে যে কলয়নি রায় পরিষদ 7 জনা ক্লান্ত কলয়নি রায় শিক্ষা দপ্তর বিচার ব্যবস্থা রাং দপ্তর
social mutai atai haike bagja kono samas no proshashon khemego apron jimini bubagra kono power na centralize khe ini samas na nu nai koldi democratic way ti nai koldi ei system tisni ti prashar no tunduli ti phai tongmani unfortunate 1947 na bubagra three thangani pore जों गोबांमोन गोमाखा थैया सानि सिगां जे आं दासिम साननानै दा आर्किटेक्ट अफ मडार्न त्रिपुरानि बागै जे खालाय खालामनानै दासिम जोंनि दाखौ कुमार शंकर दा बर्मा अनरेबल एमडीसी बसायग्लान थाङा जोंनि एयारपर्ट जे वर्ल्ड वार II जखन हायुं गोनाङै जबानानै दं आफोर जे त्रिपुराव नर्थ इस्ट कुनु जागासे आफोर काहामके एयारपोर्ट इयाखौ एक्सेप्ट गुवाहाटी आं जुदी भूल सायाके गुवाहाटी बादे कोनो जायगा से एयरपोर्ट थिकाय गुवाहाटी से काहाके एयरपोर्ट निया फनाप त्रिपुरा अलरेडी एयरपोर्ट दं स्कूल्स आप्रो नरो साइमाना बुबाग्रानी चुबाय त्रिपुरा पुइला बुबाग्रानी रांरुय डॉक्टर खायजा त्रिपुरा साना नरो साइमाना डॉक्टर नीलमणि देव बर्मा सारा जीवन बुबाग्रा रगुहि बुमय काहाम थिना सिगां खान काहाम सालांदे आं जेता आं गनो निजे मीडिया बो तंखो इंटरव्यू रना जातों जों सालांदे अथच बुबाग्रा रने रांबाय कमिलाव मेडिकल कॉलेज तो बांग्लादेश ताबने बांग्लादेश थांनि बो मेडिकल कॉलेज त्रिपुरा सामने फर्स्ट डॉक्टर होने जों साजाखा फर्स्ट डॉक्टर बुबाग्रानि चुबाय बुबाग्रानि फाइनेंशियल असिस्टेंट आबनो कारिबनो साइबानो चिनि दासिम जेता साइ थांगा आगरतलानि टाउनशिप ना सादनानै बागै जे मर्डेन बागै सादनानै बे पुरुषसभा म्युनिसिपालिटी जे काउन्सिल दंमोन ताबत पुर कॉर्पोरेशन मुंबई तिनिसि म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन काउन्सिल दंखौ त्रिपुराव म्युनिसिपालिटी काउन्सिल थाया महाराजा तिरिबिराव काजे चिंतिनि कक मा सामानि हिके द फुड वे जे विजन महाराजा नाहारि सामंतां फाइमान जन फक्का जन स्कूल रगो फोरोंगा बुबाग्रा त्रिपुरा सारनि बागै मुंसा खायलांलिया कॉलेज फोरोंगा राजमाला न बिजरास ना राजमाला जे नगो हुइजा तंनाय आ नगो पुलिस थुंदी रंदी सकदी मा खायलायगा मीटिंग मिছিল प्रचारण का बुबाग्रा त्रिपुरा सारनि बागै कुछ खायलिया जों बिंग स्टूडेंट ताबो चेरा नरो फोरोंगा के नरो बाहाय कल बिंग स्टूडेंट जों आबो फोरोंखा जखन जों रोंखा सिखा लाइमा रुतुखा आपन जों साइमान खायो अब तो रंग थिं आनि व्यक्तिगत कैसे इंस्टेंस आं न खानाय आं कैसे मीडिया चैनल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सामंतां तंगनि कैसे ब्रेकिंग न्यूज सिमन महाराजा प्रद्युत विक्रम मानिको आपरो विश्रामगंजो कांग्रेस नि कैसे कतर खारेली खायगा आपरो त्रिपुरा सारनो थांसा उन्ननि बागै कयखा नि कैसे ब्रेकिंग सिमाबाय आनो न्यूज एडिटर पदनि याकादि हायनि आनो साजाका टप कैसे पॉलिटिकल लीडर बाय टप त्रिपुरानि टप पॉलिटिकल लीडर बाय आनो एडिटर पदनि याकादि नेशनल लगे आनि महाराजा से आं महाराजा मासि आंके आं साबनो महाराजा लगे आं रेजिग्नेशन लेटर रुई आं एक मासनि बिसिनो कक त्रिपुरा चैनल भिडियो ताकते कोकसन अबंका जन सेकुलर जागमानि आनि इंस्टेंट आं आबनि खरसा उदाहरण दं जों महाराजा न पर्यन्त से महाराजा से मासिया आसके से दागिने आप्रुव सालसा कैसे स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन विदेशी आरो दङ विदेशी तानि दङ कैसे लाइन दङ माने सेंट्रल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन पर जे मैनिफेस्टो आबो पर्यन्त से हुइ लेखे ताबो ओ चुक्ति करि थानि फले जों दिनै बुजिलायनायनि बागै जेता फाइमान हिगे डियर स्टूडेंट्स जों जतनो चिनि बुमाबो फाजतनो मिडल क्लास फेमिली बर केबो हुक खायो केबो खेतो खायो केबो राबार राव केबो कम सालनायनि बसाखा नंखाना जों जतनो आनि फेमिली आई बिलोंग टू दैट क्लास चिनि जरावतो आं बार-बार मा सचिनि जराव कॉलेज परे पूरा पर्यन्त से
শুক্রবার থাঙ্গো শুক্র শনি রবিবার খামা ফালো কষাই ফালো লতি ফালোকে ফালোই রবি সম মঙ্গল বুধ বৃহস্পতিবার গাকে কলেজ ক্লাস মাথায় হাইকে পরীক্ষায় মানে চিন্তাইছে বুমাও ভাষণ কাহাকে গাই খাইনিয়া বস্তি মো পরে নাই বাহাইকে পরে পরে দি পর্যন্ত সেসব সানাই করে চুকুদি ফাইদা জামাসে যে মো চুক্তি হাবুলি গাই বতুনকা হাকে গাই বতুনকা মতো গাই বতুনকা বুফাং কুচু কাখা তুই কতলো বাখলাইকা উনো দা বাত করি খাছ না এটা ফাইদা নাইছে হাইকে ফাই এমবিবি কলেজ খাই জাগাও খাই ইংলিশ অনার্স গ্রাজুয়েট খাইতা মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং খাইতা এরপরে জার্নালিজম মাস কমিশন খাইতা অবে চিনি শুনে চিনি ফান চিনি মুচুক মানি ঠিক নরম না সানা মুচুক মান বেকে তাকুতে বুকুক সং চিনি বুমো ফাসিয়া ফানুমান সানা রিয়া ফানুমান দাগেনা রিয়া ফানুমান जों माखौ दिने अबनो बुबाग्रानि ना हारमोन unless and until लेखा पढ़ा करे हिंगे ओ हानो बनारनि मैया नि मुचुमा हायबो नों खालाय मैया चिनि तंमुं ताबुनि से 25 বছর सिगां जुदि 10 जन जुदि आईएएस अफिसार दंखे 10 जन जुदि आईपीएस अफिसार दंखाके चिनि ताबुनि मानथिनो हायनो खामो चिनि तंमुं तेबो सोलायजा खामो जों आबाहाय पजिशनाव ताबुबो थांनायाखौ ताबु जों कैसे करें खाये ड्रग्स नि बिसिंतै हामिया तंमुं नि बिसिंतै गोबां मानसिफोरा सारताब लेखा मा पढ़ियाखौ ड्रग्स लायो ताबु खबर उंनि तंनाय गोबां मानसि दंखौ बेमार हामिया मा जागे बांलु बांलु उंनि दंखौ वाना मा सुजाव बांमानि बांलु बांलु डेली मास टु मास रिपोर्ट मान थांके बख्रं सिनि आयां थांलाय दङ त्रिपुराया गारै बेंगालुरखौ हायद्राबादखौ चेन्नाई को आयां मनि लांनाय दङ ताला मासा कति बिफिन सामुं गांनाय बस आरो सामुं गांनाय थांबाय अरै फरै दं खालिबो चिनि ताबो चिनि बुबाग्रा प्रदीप विक्रम मानिक बाहादुर ए बुबाग्रा चिनि पाइखानि बुबाग्रा इमांनो तो इमा खायनाय आवन बगे तित्रा सारा थांसा मांनाय आवन बगे जत मासि जने ऑल सेक्शन नि बर जों मासि जानाय ऑल सेक्शन नि बर बनो माचु बनाय हायनि खरान पिसाराय दंमानि अबु विजन अफ चिनि महाराजानि विजन चिनि दिब्रासारनो जों सोलोंना अनि फोरोंनायनि बागै जे बचा दंलांमानि मॉडर्न सोसाइटी बाय कुकअप खायनायनि बागै जे ब फोरोंमानि अबरक जों ताबो खायमैयाखौ आबनि बागै एबीसी जों आं बार मासाव एबीसी भारत बाय जखन त्रिपुरा स्वाधीन उनफ्रो 1949 समय 50 বিশও যখন ভারত চেরার মুইতে নারদি 1949 সনে যখন ভারত বাই যখন ত্রিপুরা মার্চ সম আপনার জন্য কগ্রিমা দङ চিনি মহারানী কাঞ্চন প্রভা দিবিনো কগ্রিমা দङ ইউ ত্রিপুরা পিপল কাম উইথ আস উইথ ইন্ডিয়া মার্চ উইথ ইন্ডিया जों बाय फायदि मार्च जों फायदि भारत माता चिनि जों दफा गायसा हा गायसा जों जामा हायनो नरम माचानाय नरमनि हा खादिजानाय नरमनि हा नरमनि मान थाइमानाय नरमनि कालचार नरमनि संस्कृति नरमनि कृष्टि जतनो साल हाय ताल हाय आथुक रेहायके जोंनि दंनाय हि जन प्रग्रामानि किन्तु ओ पक नारि जागलाया जों थांनाय इंडिपेंडेंस डे पालायो बोसोरखौ 77 दंखाय 79 इंडिपेंडेंस डे जों पालायखाय पालायनानै परेबो जों ताबो अटोनोमासनि खायरिगामान परेदे चिनि अटोनोमस गोलै गाहाम फोरोंनानै चिन्तानि फाइनान्शियल अटोनोमी करे इकोनॉमिक अटोनोमी करे ताको केबक सम अबनि बागिनो ताबो चिनि क्लाइमेक्स दङ ओ क्लाइमेक्स जराव बार जों मोइतमा खाने चिनि बुबाग्रानो महाराजा विक्रमनो बनो तमुने बिनि विजनरी बिनि फार साइडेड जे विजन अबनो वान शुड the modern architect ni चिनि प्रसारनो खायनो modern architect चिनि राजबारिनो नायथाव राजबारिनो आसे-पासे टाउन नायथाव बेरिखाचन बुबाग्रानि राजबारिनि नखलाफोरखौ सिगिना जाका बेरिखा अबनोत माखि फिलायफिने अबनो किफिलायफिनानि हाचिनि बुइनि दफावर खायचिन आरो नारवाय थांखाय मानसि नारवायनो जों न' फांनारिया नारवायनो जों नारवायनो मा खायनाय न' फांचोंसे आबनि बागै जों जतनो बनि इमां न गुबै मा खायनाय न' फांनि फान बुइसिसनो मा किरिनाय
जों बुनो गिरिया अब बगिना बनि इमांनो तो बिखेने बगै चिने महाराज इमांनो तो बिखेने बगै नरक काहाम के लेखा पढ़े दी काहाम बरगुंदी